अस्सलाम वालेकुम जी आया खुश आमदीद करती हूँ मैं आपको ज़ैनी सीक्रेट रेसिपीज़ में। आज मैं बनाऊँगी चना पुलाव। और चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले काम जो मैंने किया, तो जी सबसे पहले मैंने चावल लिए हैं, आधा किलो चावल हैं। इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। उसके बाद ये चने हैं, चने को मैंने बॉयल किया है नमक डाल के। एक टमाटर जाएगा, एक बड़े साइज़ का प्याज और 3 अदद हरी मिर्चें जाएंगी और कुछ अज्जा मैं वीडियो के आगे चल के आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो काम मैंने करना है वो प्याज को मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ। अच्छा जी, प्याज को तो मैंने काट लिया है बारीक बारीक। देख लें जी इसको, ये देखें इतना पतला पतला के ये ब्राउन होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसको। और यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल रख दिया था चूल्हे पे, जो कि बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर ये प्याज शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह। इस वक्त तो मैंने इतना ही करना है कि प्याज को ब्राउन करना है। तो अभी वीडियो के आगे चल के मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट शेयर करूंगी जिसके साथ आपके चावल बहुत जूसी और बहुत मज़े के बनेंगे। अच्छा, जितनी देर में ये प्याज मेरा ब्राउन हो रहा है तो मुझे एक काम करना है। वो काम ये है कि 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून साबुत धनिया और ये दालचीनी की छोटी छोटी स्टिक्स मैंने ली हैं, चंद साबुत काली वाली मिर्च। इसको मैं बस हल्का सा कूट लूँगी और बताऊँगी इसका मैंने क्या करना है। बस जी ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा दरदरा सा करना है, वो मैंने कर लिया है। यहाँ पे मैंने 1/2 कप के करीब ये दही लिया है। तो इस दही के अंदर ये जो मैंने मसाला कूटा है इसको शामिल कर दूँगी। ये मसाले इस तरह डालने से क्या होगा कि ये जो मेरा चना पुलाव है ये बहुत अच्छी सी खुशबू लेके रेडी हो जाएगा, बहुत ही मज़े का लगेगा। अच्छा, जब आगे मुझे क्या करना है, इसके अंदर ये कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, इसके अंदर 1 टेबल हल्दी जाएगी, 1/4 टीस्पून और सॉरी टीस्पून नहीं टेबल स्पून। ओके, तो अब मुझे इसके अंदर शामिल करना है गरम मसाला 1/4 टेबल स्पून। और यहाँ पे मेरा प्याज बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो रहा है, तो इसको होने देते हैं। तो इन मसालों को मिक्स कर लूँगी। अब यकीन जानिए, अगर आप इस तरह से करके दही के अंदर सारे मसाले ऐड करके तो आप इसको मिक्स करके इसके अंदर पकाएंगे तो बहुत अच्छे चावल बनेंगे हमारे जूसी से। और ये हो गया मिक्स। और यहाँ पे मेरे पुलाव का प्याज भी रेडी हो गया। देखिए फटाफट से मेरा मसाला भी साथ में रेडी हो गया और प्याज भी ब्राउन हो रहा है। अच्छा जी, प्याज यहाँ पे हो गया ब्राउन। इससे ज़्यादा करेंगे तो ये काला हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। तो इस स्टेज में मैंने इसके अंदर शामिल कर देना पानी। बिस्मिल्लाह। पानी डालते ही फ़ौरन से आप इसके अंदर चम्मच हिलाना शुरू कर दीजिएगा, इससे भी बहुत अच्छा कलर आएगा। और यहाँ पे बारी है अब नमक शामिल करने की, 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून। ठीक है जी, 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर सॉल्ट जाएगा। और अगेन इसको मिक्स करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर लग रहा है, इसके अंदर आ रहा है शाइनिंग सा। और एक आँच को तेज़ करूँगी और मिक्स करूँगी। चनों को आपने इतना नहीं गलाना कि वो जब हम इसके अंदर राइस डालने को चिपकना शुरू हो जाएं, राइस के साथ घुल जाएं। आपने चनों को गलाना है तो इतना, ठीक है। जब आप दबाएं थोड़ा सा तो ये इस तरह से टूटे, बिल्कुल फटे हुए ना हो। तो जी अब इस स्टेज के अंदर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी चने। तो जी चनों को शामिल करने के बाद बस एक दफ़ा इसको इस तरह हिला लेंगे। हिलाने के बाद इसके अंदर मुझे शामिल कर लेना है जी ये मसाला बना हुआ। अच्छा, ये जो हरी मिर्चें थी ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। ये हरी वाली मिर्चें, इसको मिक्स करेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है, इसलिए कि मसाले पकना शुरू हो गए हैं। अच्छा, तो अब इसके अंदर टमाटर जाएगा, तो मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा इसको भी और 2 मिनट तक इनको भून लूँगी। जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ कि जितने चावल होंगे उससे डबल पानी होगा। अगर आधा किलो चावल है तो 1 लीटर पानी इसके अंदर जाएगा। ये सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सा ये बनता है।
جیسے کہ یہ بھج گیا ہے، اب جیسے کہ میں نے اس کو بھون لیا ہے 5 منٹ، تو اب اس کے اندر پانی شامل کروں گی۔ 4 گلاس اس کے اندر پانی جائے گا، اور یہ میرا چوتھا گلاس پانی کا چلا گیا اس کے اندر۔ تو اب اس کو اتنی دیر تک چھوڑ دوں گی جتنی دیر تک یہ ببل نہیں آئیں گے اس کو۔ اچھا جی، اب دیکھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ سے پانی بہت اچھی طرح سے ببل کرنا شروع ہو گیا ہے، اور خوشبو سے بھی کچن مہک رہا ہے پورا۔ تو اب اس کے اندر چاول شامل کرنے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو چاولوں کا ایکسٹرا پانی ہے یہ اتار دوں گی میں اس کے اوپر سے۔ اب یہ چاول اس کے اندر شامل کر دوں گی، بسم اللہ، مکس کر لوں گی۔ اچھا جی، اگر آپ اس سٹیج کے اوپر نمک مرچ چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس سٹیج کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں نمک مرچ کو۔ تو زیادہ چمچ نہیں ہلائیں گے کہ ہمارے چاول ٹوٹے نہیں۔ ایک بات اور آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ جب آپ کو چاولوں بنانے ہوں، کوئی پلاؤ یا بریانی، تو آپ ہمیشہ چاولوں کو آدھا سے 1 گھنٹہ پہلے آپ اس کو واش کر کے رکھ دیں پانی کے اندر، اس سے چاول بہت اچھے اور کھلے کھلے بنتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں دیکھ سکتے ہیں پانی اس کے اندر سے ختم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب آنچ تھوڑی سی کم کروں گی اس کے نیچے۔ تو اب اس سٹیج کے اوپر چاولوں کو چیک کر لیں گے کہ چاول کے اندر کتنی کمی ہے۔ چاول ابھی 2 کانی پہ ہیں، تو اس لیے میں اس کو ابھی سے ہی دم پہ رکھ دیتی ہوں۔ یہ بالکل لو آنچ۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں ہمارا دم کہاں تک پہنچا۔ ماشاءاللہ دیکھیں جی کتنا زبردست، بہت ہی زبردست اور بہت ہی اعلیٰ سا ہمارا چنا پلاؤ بن کے ریڈی ہو گیا ہے، جوسی جوسی سا۔ تو جب بسم اللہ کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان کہ جس نے اتنی پیاری پیاری نعمتیں ہمیں عطا کی۔ اچھا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ ابھی میں نے اس کے اوپر کوئی گارنش نہیں کیا، کچھ کیا نہیں ہے، تو کتنا زبردست اور کتنا پیارا لگ رہا ہے کہ منہ میں پانی آ رہا ہے۔ چلیں تھوڑا سا پھر بھی ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں اس کو۔ تو اگر آپ نے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا جی، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ایک لائک ٹھوک دیں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا کہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور جی بہت شکریہ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔